Ntar berdebat champion M7, hayo loh. Ntar siapa tahu guys ya. RRQ minggu depan win streak, Navinya lost streak. Terus tiba-tiba RRQ-nya kan posisinya bisa langsung ke 6, masuk ke playoff. Tiba-tiba di pick 2 dia langsung strong masuk playoff dari bracket bawah. Menang 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Rins tiba-tiba langsung kerasukan Suns. Versi Retri nggak pernah miss gitu kan. Bantai-bantai maniak Savage. Masuk final lawan Onyx. Menang lawan Onyx misalkan 4-3 gitu ya. Juara masuk M-Series. M-Series masuk lagi ke group stage. Bantai-bantai lagi. Langsung 0, 2-0, 2-0, 2-0. Masuk playoff. Upper bracket. Bantai-bantai. Final ketemu Onyx PH. Menang langsung 5-2 kan. Wah gila guys ya. Habis itu tampar pipi lu. Bangun, bangun.